حضوری کے لیے، آج کے سارے اس وقت کے لیے میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے آپ سبوں کے لیے، پاسٹر بابر صاحب اور ساری آپ کی انتظامیہ، ساری کلیسیا، سب کے لیے ہم آپ لوگوں کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آمین، پریز دی لارڈ، ہالیلویا۔ آئیے وقت کو ضائع کیے بغیر کلام مقدس میں سے ایک حوالہ دیکھیں میرے ساتھ، لوکا کی انجیل اس کے 19 باب کی 12ویں آیت سے خداوند کے کلام کو ہم پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، اس پر غور کریں گے۔ مقدس بزرگ طبیب لوکا کی انجیل اس کے 19 باب کی 12ویں آیت سے خداوند کے کلام کو پڑھیں گے۔ حوالہ نکال لیا تو آمین بول دیں۔ آمین۔ عزیزو، کلام مقدس میں لکھا ہے 12ویں آیت میں، پس اس نے کہا کہ ایک امیر دور دراز ملک کو چلا تاکہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آئے۔ اس نے اپنے نوکروں میں سے 10 کو بلا کر انہیں 10 اشرفیاں دی اور ان سے کہا کہ میرے واپس آنے تک لین دین کرنا۔ لیکن اس کے شہر کے آدمی اس سے عداوت رکھتے تھے اور اس کے پیچھے ایلچیوں کی زبانی کہلا بھیجا کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہم پر بادشاہی کرے۔ جب وہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آیا تو ایسا ہوا کہ ان نوکروں کو بلوا بھیجا جن کو روپیہ دیا تھا، تاکہ معلوم کرے کہ انہوں نے لین دین سے کیا کیا کمایا ہے۔ پہلے نے حاضر ہو کر کہا، اے خداوند، تیری اشرفی سے 10 اشرفیاں پیدا ہوئیں۔ اور اس نے اس سے کہا، اے اچھے نوکر، شاباش، اس لیے کہ تو نہایت تھوڑے میں دیانتدار نکلا، اب تو 10 شہروں پر اختیار رکھ۔ دوسرے نے آ کر کہا، اے خداوند، تیری اشرفی سے 5 اشرفیاں پیدا ہوئی۔ اس نے اس سے بھی کہا، تو بھی 5 شہروں کا حاکم ہو۔ تیسرے نے آ کر کہا، اے خداوند، دیکھ تیری اشرفی یہ ہے جس کو میں نے رومال میں باندھ رکھا، کیونکہ میں جانتا تھا، اس لیے کہ تو سخت آدمی ہے، جو تو نے نہیں رکھا اسے اٹھا لیتا ہے اور جو تو نے نہیں بویا اسے کاٹتا ہے۔ اس نے اس سے کہا، اے شریر نوکر، میں تجھ کو تیرے ہی منہ سے ملزم ٹھہراتا ہوں۔ تو مجھے جانتا تھا کہ سخت آدمی ہوں اور جو میں نے نہیں رکھا اسے اٹھا لیتا اور جو نہیں بویا اسے کاٹتا ہوں۔ پھر تو نے میرا روپیہ ساہوکار کے ہاں کیوں نہ رکھ دیا کہ میں آ کر اسے سود سمیت لے لیتا۔ اور اس نے ان سے کہا جو پاس کھڑے تھے کہ یہ اشرفی اس سے لے لو اور 10 اشرفی والے کو دے دو۔ انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند، اس کے پاس 10 اشرفیاں تو ہیں۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ جس کے پاس ہے اس کو دیا جائے گا اور جس کے پاس نہیں اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ خداوند کے کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا، سیکھا اور عمل کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ ہاتھ اٹھا کر بولے، خدا کا شکر۔ آمین، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، زور سے پریز دی لارڈ۔ آمین۔ دیکھیں، خداوند یسوع مسیح نے اس تمثیلی بیان میں کیا کہا؟ اس میں اس نے تمثیل دی اور اس نے تمثیل اشرفیوں کے اوپر دی، اپنے روپے کے اوپر دی۔ اس نے مالک کا ایک ذکر کیا، اس نے کہا ایک مالک امیر شخص تھا، وہ
जगह पर रहता, उस एरिया में, अपने मुल्क में वो एक अमीर शख्स था और उसके पास बहुत सारे नौकर चाकर, उसके पास बहुत सारे नौकर चाकर थे। और उसने 10 नौकरों को बुलवाया और 10 नौकरों को बुलवाकर उसने अपनी अशरफियां उन्हें दी, अपना रुपया उन्हें दिया। और देखे इसमें कैसी उसकी एक तरतीब है कि वो उस मुल्क में है, वो सिर्फ अमीर शख्स है, उसने अपनी भी तरक्की चाही कि मैं दूर दराज मुल्क में जाऊं और मैं वहां से बादशाही हासिल करके आऊं। वो अमीर से बादशाह बनना चाहता है। और ये तरक्की अजीजों वो सिर्फ अपने तक नहीं रखना चाहता, वो चाहता है कि मेरे जो नौकर हैं, जो मेरी रियाया के लोग हैं, जो मेरी जो कौम है, जो मेरे लोग हैं, जो मेरे साथ हैं, ये भी तरक्की करे। और उसने अपने नौकरों में से 10 नौकर बुलवाए और उन्हें 10 अशरफियां दे दी, एक एक नौकर को एक अशरफी दे दी। और साथ एक हुक्म दिया और कहा कि मेरे वापस आने तक लेन देन करना, मेरे वापस आने तक क्या करना। अब ये हुक्म दिया और अपने रुपए को उसने चाहा कि जब तक मैं अमीर से बादशाह बन के वापस आऊं, जो मेरा रुपया है ये भी बढ़े, ये भी ज्यादा हो। और रुपए के साथ साथ, माल के साथ साथ उसने कहा कि नौकरों की भी तरक्की होनी चाहिए। और तरक्की जो है वो कारकर्दगी पे मिलती है। कितने जानते हैं कि कोई काम भी ना करे उसकी तरक्की हो जाए? ऐसा होता है? जब वो कोई काम करता है, उसमें दयानतदारी दिखाता है, उसमें ईमानदारी से, ताबेदारी से दिन रात अंत तक मेहनत करता है, तो अजीजों फिर उसे उसके काम की तरक्की मिलती, उसे अजर मिलता है। अब हुआ क्या, उसने कहा मेरे रुपए से क्या करना, लेन देन करना। अब लेन देन, आपके पास जो रुपया पैसा है या आपके पास कोई भी चीज है, जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके लेन देन करने से आपका रुपया पैसा बढ़ता है, ज्यादा होता है। हम दूर नहीं जाएं, अपने बच्चों की जब हम शादियां अक्सर औकात करते हैं, बच्चे छोटे हों तो हम हिसाब किताब लगाते हैं, हमारा जो रुपया पैसा है हमारे रिश्तेदारों की तरफ अब बहुत ज्यादा हमारा रुपया पैसा हो गया है। तो फिर कोई ना कोई ऐसा हम तरीका, ऐसा बहाना या कोई ऐसी ज़ियाफत रखते हैं कि फिर हमारी कोशिश होती है कि जो कुछ हमने रिश्तेदारों को दिया है वो वापस आए। और क्या कभी ऐसा हमारी सोच होती है कि जो कुछ दिया वो सिर्फ पूरा पूरा ही वापस आए? क्या कोशिश होती है, सोच क्या होती है? हमने 1.5 लाख इन्वेस्ट किया है तो कितना वापस आए? 3 लाख। 500 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1000 ਪਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ वापस? 2000। तो मालिक ने अपने नौकरों को रुपया दिया और कहा मेरे वापस आने तक मेरे रुपए से क्या करना? लेन देन करना। अब हुआ क्या, वो बादशाही हासिल करके वापस आ गया, वो बादशाह की हैसियत से वो कुर्सी पर बैठ गया। उसने ऑर्डर किया, हुक्म दिया, मेरे उन नौकरों को बुलाया जाए जिन्हें मैंने रुपया दिया था, और अब मैं देखूं कि उन्होंने मेरे रुपए से क्या क्या कमाया है। हिसाब किताब का वक्त आ गया, बादशाह कुर्सी पर बैठ गया और लिखा पहला नौकर हाजिर हुआ और आकर कहने लगा खुदावंद तेरी एक अशरफी से मैंने 10 अशरफियां पैदा की है। हालेलुया। इस नौकर की तालियां बनती हैं। हम इसके लिए इसलिए तालियां बजा रहे हैं क्योंकि मालिक ने, देखें इसकी कितनी तारीफ की। मालिक ने उससे कहा ऐ अच्छे नौकर शाबाश। मालिक ने उसको अच्छा कहा, मालिक ने उसे शाबाश दी
मालिक ने उसको उसकी दयानतदारी में वो जो कायम रहा उसकी तारीफ की। उसने कहा तू नहायत थोड़े में दयानतदार निकला है। और देखे पहले वो नौकर है, अब उसकी तरक्की कैसे हो रही है। कहता है तू 10 शहरों पर इख्तियार रख। प्रेज़ द लॉर्ड। 10 शहरों की खिदमत उसकी वसी हो गई। वो एक ही शहर में अपने मालिक के हुक्म की ताबेदारी कर रहा था, और ताबेदारी करने का रिजल्ट नतीजा अजर क्या मिला। उसे कहा 10 शहरों पर इख्तियार रख। प्रेज़ द लॉर्ड। मालिक उससे खुश हुआ, उसकी मेहनत देखकर, उसकी ताबेदारी, उसकी दयानतदारी के ऊपर उसने उसकी तारीफ की, शाबाश दी, अच्छा कहा, और उसे अपनी खुशी में भी शरीक किया। बारी आई दूसरे नौकर की। लिखा दूसरा नौकर हाजिर हुआ और उसने भी कहा खुदावन तेरी एक अशरफी से मैंने 5 अशरफियां पैदा की। तालियां बनती इसके लिए। मालिक खुश हुआ उससे। मालिक ने कहा तू भी 5 शहरों पर हाकिम हो। अब देखें, अगर पहले नौकर की दिन रात की मेहनत है तो इसकी या दिन की है या रात की है, लेकिन इसने मेहनत की और मालिक ने उसकी भी तरक्की की, उसकी खिदमत को भी बढ़ाया, उसकी दयानतदारी की, उसको शाबाश दी, उसको भी अजर दिया, और उससे भी मालिक खुश हुआ। बारी आई तीसरे नौकर की, और तीसरा नौकर वो आकर क्या कह रहा मालिक को, कहता खुदावंद मालिक मैं तुझसे डरा, मैंने तेरी अशरफी को रुमाल में लपेट कर रख दिया, और मैं डरा। क्यों डरा? कहता तू बड़ा सख्त आदमी है, उसकी सख्त दिली से वाकिफ है, और उससे इतना डरता है कि उसने अशरफी ले ली, रुमाल का इंतखाब किया, रुमाल में बांध के रख दिया, लेकिन मालिक के हुक्म के ऊपर गौर नहीं की। समझ आ रही है? मालिक के हुक्म के ऊपर गौर नहीं किया। तो कलाम में लिखा है हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से। मालिक ने कहा मेरे वापस आने तक मेरे रुपए से लेन देन करना। बाकी 2 नौकरों ने किया, उसने लेन देन नहीं किया। इसका मतलब मालिक के हुक्म पर उसने तवज्जो ही नहीं की, लेकिन सख्त दिली से वाकिफ है, डरता जरूर है। चिकनी चौपड़ी बड़ी बड़ी तकरीरें उसके पास है मालिक की तारीफ करने के लिए। उसकी बातों में मालिक की तारीफ हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन मालिक उस तारीफ से खुश है? हरगिज नहीं। उसने कहा मैं तुझे तेरे मुंह की बातों से मुजरम ठहराता, और साथ ही कहा तुझे लाजिम था मेरा रुपया जाके साहूकार को दे देता, और मैं आकर सूद समेत उससे, जहां मेरा रुपया होता मैं सूद समेत उससे वापस ले लेता। लेकिन चूंकि तूने ऐसा नहीं किया, जो पास खड़े थे कहा इससे ये अशरफी ले लो और 10 वाले को दे दो, और लोग मालिक को भी सलाह दे रहे, कहते उसके पास तो और है, उसको क्या जरूरत है। मालिक ने कहा नहीं, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा ताकि ज्यादा हो जाए, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। इससे ले लो, 10 वाले को दे दो, और इसे वहां फेंको जहां रोना और दांतों का। तो इसलिए अजीजों देखें, गौर करें, ये जो अशरफी है, ये जो रुपए की बात हो रही है, ये जो मालिक है, ये जो नौकर है, इस तमसील के ऊपर हम गौर करें तो ये तमसील मेरे लिए, आपके लिए है। ये नौकर मैं और आप हैं, और ये जो अशरफी है ये खुदावंद के खूबसूरत कलाम की ये दौलत है।
یہ خوبصورت کلام ہے, یہ کوئی جو مالک کوئی اور نہیں, یہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ہے. آمین. یہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ یسوع مسیح ہے, یہ ہمارا بادشاہ یسوع مسیح ہے. اس نے آسمان پر جاتے ہوئے کیا کہا اپنے نوکروں کو بلا کر؟ اس نے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے کس کی منادی کرو؟ انجیل کی منادی کرو, اور جو ایمان لائے بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا, اور جو ایمان نہ لائے وہ کیا ہوگا؟ وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. اور مجرم کو کیا ہوتی ہے؟ مجرم کو سزا ہوتی ہے. تو عزیزو, یہ کلام مجھے آپ کو خداوند نے سونپا ہے, اور اس کلام کو جب ہم آگے دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں, ہم خود بچتے ہیں اس سے اور دوسروں کو بچانے کا وسیلہ بنتے ہیں, تو پھر زمین پر یہ زندگیاں بڑھتی ہیں, زمین پر خدا کا گلہ بڑھتا ہے, زمین پر خدا کی کلیسیا بڑھتی ہے. اور اگر ہم نے اس کو سن کر صرف اپنے تک رکھ لیا تو سمجھ لیں یہ رومال کی لپیٹ میں آ گیا. یہ کلام رومال کی لپیٹ میں آ گیا. یہ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا, بلکہ یہ ہمیں مجرم ٹھہرائے گا. خداوند یسوع نے کہا, اس نے کہا میں تمہیں مجرم ٹھہرانے نہیں آیا, لیکن یہ کلام جو میرے باپ کا ہے جسے تم سنتے ہو, ایک دن یہی تمہیں مجرم بنائے گا. میں تمہیں ہلاک کرنے نہیں آیا, لیکن یہ کلام جسے تم قبول نہیں کرتے, اس کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے انسان مجرم ٹھہرتا ہے. پریز دی لارڈ. تو عزیزو, اگر آپ کو بائبل مقدس گفٹ ہو جاتی ہے, یہ خدا کا کلام گفٹ مل جاتا ہے, تو اس کو رومال میں لپیٹ کر اونچی جگہ پر ہی پڑا نہیں رہنے دیں. اس کو ہر روز کھولنا ہے, اس کو اور اگر آپ کو یہ گفٹ ملے تو اس میں آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں تو ان پڑھ ہوں, میں اسے پڑھ نہیں سکتا. دیکھیں اس کا میں ایک کلیہ بتاتا ہوں, برکت کا یہ راز ہے. مجھے ایک شخص ملا اور اس نے مجھے کہا کہ بھائی آپ نے نا مجھے خدا کا کلام مجھے لا کر دینا, مجھے گفٹ دینا آپ نے. میں نے کہا ٹھیک ہے, مگر میں نے اس کو کہا بھائی آپ تو پڑھ نہیں سکتے. تو کہتا ہاں میں بالکل نہیں پڑھ سکتا, لیکن کہتا کہ آپ بس مجھے لا کے دو, میں آپ کو پڑھ کے دکھاؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتا میں آپ کو پڑھ کے دکھاؤں گا, اگر اس میں جھوٹ ہوگا تو پھر جو آپ جرمانہ کہیں گے میں بھرنے کو تیار ہوں. میں بڑا اس بات سے, اس کی بات سے میں بڑا فکر مند بھی ہوں, میں خوش بھی ہوا کہ یہ مجھے پتا یہ ان پڑھ ہے اور ایک دم سے یہ کیسے پڑھ لے گا. خیر میں نے اسے بائبل گفٹ دی اور میں نے کہا اچھا چلو مجھے آج پہلے دن پڑھ کے دکھاؤ. اس نے بائبل کھولی اور کہنے لگا, کہتا آپ نے بائبل پڑھی ہوئی ہے, آپ کو پتا ہے. کہتا میں ان پڑھ ہوں, لیکن جو میں بات کہوں گا وہ بائبل میں سے کہوں گا. میں نے کہا جی اچھا بولے. اس نے بائبل کو کھولا اور الفاظوں کے اوپر اس نے انگلی رکھی, تو پتا آنکھیں بند کر کے کیا کہتا, کہتا خداوند یہ تیرا زندہ کلام ہے. میں نے کہا بائبل چینجی لکھیا ہے. میں کہا جی انجی لکھیا ہے. کہتا خداوند اس میں میرے لیے نجات ہے. کہتا بتاؤ بائبل میں ایسے لکھا ہوا ہے. میں نے کہا جی ایسے لکھا ہوا ہے. کہتا میں پوری بائبل ہی پڑھنی ہے. اور کہتا میں بائبل کو کھولتا ہوں اور میں انگلی رکھ کے کہتا ہوں اس میں میرے لیے نجات ہے, اس میں میرے لیے بحالی ہے, اس میں یسوع مسیح کا ذکر ہے, یسوع خدا کا بیٹا ہے. وہ ساری باتیں کہتا بتائیں جی بائبل میں نہیں لکھی ہوئی. میں کہا بھائی جی تسی ہونا ہی پڑھ لئیے بائبل.
हालेलुया। और ऐसा करने से होता क्या है, हम खुदा के कलाम की, जिंदा कलाम की गवाही देते हैं। और वो कहता है बाप का रूह तुम्हें खुद ही सिखाएगा कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या कहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए अजीजों, इस कलाम को रुमाल में बांध कर ना रख लें। यानी ये कलाम आपने सुन लिया, ये आपकी जिंदगी में आ गया, और खुदा के नजदीक सिर्फ एक ही बात जरूरी है, अहम है, और वो बात अहम है जिसके कान हो वो सुने। ये नहीं लिखा कि जो पढ़ा हुआ हो वो लिखे, वो कान खोले, और जो अनपढ़ है वो कान बंद कर ले। ऐसा तो नहीं लिखा हुआ। इसमें लिखा है, बारहा लिखा हुआ है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से। और ईमान सुनने से पैदा होता है, ईमान पढ़े लिखे होने से पैदा नहीं होता। जो ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं वो अपने ईमान से ही हट जाते हैं। ऐसा है, मैं सही कह रहा हूं? आप मेरे साथ हैं? बड़े पढ़े लिखे वो ईमान से हटते हुए मैंने देखे हैं, उन्हें बाइबल के अल्फाज ही नहीं पढ़ने आते, जिनसे हमारे अंदर ईमान पैदा होता है। तो फिर हम जो कान रखते हैं, खुदा के नजदीक इस बात की अहमियत है, जो जिसके कान हो वो सुने रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और ईमान सुनने से पैदा होता है। उसने रुपया दिया, उसने अशरफियां दी, उसने हुक्म दिया मेरे वापिस आने तक लेन देन करना। और जिन्होंने लेन देन किया, हुक्म को माना, हुक्म को सुना, अमल किया, वो जमीन पर भी उन्हें 100 गुना और आसमान पर भी उन्हें 100 गुना मिलता है। जो जमीन पर भी हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं, तो उनके बारे में लिखा है, ढीले हाथों से काम करने वाले कंगाल हो जाएंगे। वो हाथ पर हाथ रख के बैठा रहा, चाहे उसने अशरफी को पकड़े क्यों ना रखा, लेकिन उसको आगे डिलीवर नहीं किया, उसको आगे उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो इसलिए अजीजों, ये खुदा का कलाम आप सुनते हैं तो इसको आगे सुना दें। सामरी औरत, लास्ट ये तमसील, ये मिसाल है, इस पर गौर करके हम इसको क्लोज करेंगे। सामरी औरत ने खुदावंद यीशु मसीह की बातों को सुना और यीशु मसीह को कबूल किया, और अपना घड़ा वहीं पर छोड़कर जाकर पूरे शहर में उसने गवाही दी और कहा कि मुझे वो मिल गया जिसने मेरे सारे काम मुझे। और उसके काम कैसे थे? जो दुनिया से छुप कर करती थी, और जो काम छुप कर किए जाए वो काम अच्छे नहीं होते। यीशु मसीह ने उसको वो उसके काम बताए और कहा कि जो दुनिया में मुनज्जी, जो निजात देने वाला आने वाला था, वो मैं ही। और उसने गवाही दी, उसने लोगों से कहा कि आओ, मुझे एक शख्स मिल गया जिसने मेरे सारे काम मुझे बता दिए। मुमकिन है मसीह वही है। और लिखा है सारा शहर उसकी गवाही सुनकर आया, और आकर फिर उस औरत से कहा, अब हम तेरे कहने पर नहीं, हमने अपनी आंखों से देख लिया, कानों से सुन लिया, और यीशु मसीह से बातें की उन्होंने, और कहा खुदावंद कुछ दिन और यहाँ पर रहे। तो कैसे हुआ? इस अंजील को फैलाने से, अंजील को बयान करने से, यीशु की गवाही सुनाने से। इसलिए बहुत जरूरी है, ये जो दौर है, ये जो वक्त है, हाथ पर हाथ रखकर बैठने का वक्त नहीं है, वरना मुजरम की लिस्ट में लगाया जाएगा। मुजरम की लिस्ट में हमें लिख दिया जाएगा, वहां फेंका जाएगा जहां रोना और दांतों का पीसना है। मालिक आपसे खुश हो, दिन को मेहनत करें, रात को करें, एक शख्स को सुनाएं, दो को सुनाएं, इस अंजील